السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دائما في لابارتي اللي متعلقة بلا كونطابيليتي دي سوسيتي، هنا عندنا واحد ليكزارسيس. بون، le bénéfice net d'une SA fondée, SA c'est-à-dire société anonyme, fondée en 2012, s'élève à 140 000 dirhams pour l'exercice 2018. Donc on a, bon, les statuts prévoient que le bénéfice sera réparti ainsi. Donc 5% c'est la réserve légale, 6% d'intérêt statutaire, où la réserve statutaire représente 1 sur 28 le bénéfice net, ou le surplus est réparti aux actionnaires à titre de super dividende. Donc كيفاش نحسبوا السوبر ديفيدوند؟ عطاونا هاد l'information. L'Assemblée générale ordinaire a décidé le 24 2019 d'attribuer aux actionnaires un super dividende de 36 dirhams par action. عطاونا كيفاش نحسبوا. هنا عطاونا l'extrait du passif du bilan au 31/12 2018. عطاونا le capital social 3000, réserve légale, réserve statutaire, résultat net de اللي هي 140 000. عطاونا هنا واحد le renvoi. Les actions sont intégralement libérées. Ça veut dire qu'ils sont intégralement libérées. Ça veut dire que le capital est totalement libéré. Donc واحد يرد البال مزيان في l'examen على ود هذا الكابيتال soit يكون totalement libéré ولا partiellement libéré على ود الكالكول ديال هذا l'intérêt statutaire. L'intérêt statutaire est calculé sur le capital libéré non amorti. D'une part. D'autre part, dans la réserve légale. La réserve légale, les points de vue légal, la réserve légale est constituée par une dotation annuelle de 5%. Mais le bénéfice net. Ou la réserve légale cesse d'être obligatoire lorsque son montant devient égal à 10%. يعني في الوقت اللي الريزيرف ليغال كيوصل 10% من الكابيتال ما تيبقاش اوبليغاتوار وما خصهاش تفوتوا هاد 10% من الكابيتال. بحال دابا هنا عطينا الكابيتال سوسيال 300 000 والريزيرف ليغال الكومول هادي لي زاني اونتيريور 24 000 هادي لي زاني اونتيريور. دونك الا حسبنا البلافون بالنسبه للريزيرف ليغال غناخدو 300 000 fois 10%. Il y a 30 000. Une fois la réserve légale est au sol 30 000, la réserve légale ما تبقاش obligatoire. هاد l'information مهمة بزاف ونحتاجوها هنا في هاد l'application. نشوفوا la solution. Donc la première des choses, درنا le bénéfice net à répartir 140 000. réserve légale خدينا 140 000 fois 5% عطاتنا 7 000. مي حنا شحال نقصنا غير 6 000. بون علاش درنا 6 000 وما درناش 7 000؟ عندنا الكابيتال سوسيال هيا 300 000 وهنا الا بغينا نحسبوا يعني بلافون يعني في الريزيرف ليغال غناخذوا هذيك 300 000 فوا 10% هي 30 000. بمعنى ان فوا الكابيتال يوصل ديك الريزيرف ليغال يوصل ديك 10% من الكابيتال ما يبقاش اوبليغاتوار. وحنا شنو عندنا في ليكستري دو باسيف؟ عندنا ريزيرف ليغال اكستري دو باسيف افون اوغمونطاسيون كانت عندنا 24000 مي ابري اوغمونطاسيون اش تولي عندي هنا؟ ناخذ 24000 هادي ديال لي زوني انتيريور بلس 7000 اللي عندي هنا. خدينا 24000 بلس 7 شحال تعطيني هنا؟ 31000. وحنا شحال عندنا في البلافون؟ 30000 اللي حسبنا. هاد 31000 كبر من 30000. دونك شحال ديال لا ديفيرونس هنا؟ ديال 1000. دونك فينالمون انا ما غاديش نقص هنا في الطابلو يعني في البينيفيس نيتا ريبارتيغ 7000 انا نقص غير 6000 حيت راه درنا هنا 7000 زدنا عليه 24000 غادي نديباسي هذاك البلافون اللي هو 10% من الكابيتال. سي لا ريزون بور لاكيل درنا هنا 6000 ماشي 7000. سي بون. دونك عندنا هنا لا ريزيرف ليغال اكستري دو باسيف. دونك فينالمون خدينا 24000 بلس 6000
هي 30 000. Finalement, هذه هي la solution اللي retenue. Donc point de vue légal. Donc point de vue légal. دس هنا واحد la remarque. Donc la réserve légale est constituée par une dotation annuelle de 5% prélevée sur le bénéfice net à répartir. Elle cesse d'être obligatoire lorsque son montant devient égal à 10% de capital. هي اللي خدينا هنا، خدينا هذا 300 000 fois 10% هي 30 000. Donc خدينا غير 6 000 باش وصلنا هاد 30 000 tout simplement. Après عندنا la réserve statutaire. خدينا هنا 140 000 fois 1 sur 28 هي 5 000. و bien sûr باش نحسب هاد السولد 111 000 غناخدو هنا 140 000 moins هاد 6 000 réserve légale moins l'intérêt statutaire 18 000 moins réserve statutaire 5 000 وغادي يلقى هنا 111 000. غتبقى لي هنا السوبر ديفيدوند. كيف نحسبوا هنا السوبر ديفيدوند؟ دونك عطاونا هنا في لي دوني لاسومبلي جينيرال اوردينير a décidé le 24 2019 d'attribuer aux actionnaires un super dividende en considérant par action. يعني كل مره كيفاش كيعطيونا كيفاش نحسبوا السوبر ديفيدوند؟ ما تيقول لك هذاك لو سولد اللي بقى قسموا على نومبر داكسيون كدير لاغونديسمون، اولا ديريكتومون تيقول لك مثلا هنا خذ هذاك لو نومبر داكسيون وكيعطيوك لو مونطون ديال السوبر ديفيدوند بار اكسيون. دونك حنا كنمشيو على حسب لي دوني اللي عندنا في ليكزارسيس. خدينا هنا 3000 مي جبت هاد 3000 هي لو نومبر داكسيون، عندي لو نومبر داكسيون هي 3000 غنضربها في 36 درهم غتعطيني 108000. وبيان سيغ باش نلقاو لو ريست غادي يمشي لغوبور انوفو غناخدو هاد 111000 موان 108000 تعطيني هنا 3000. هذا من بعد ليكريتور كونطابل ولا قبل ليكريتور كونطابل خصنا نحسبو هاد لا روتوني على سورس. دونك لا روتوني على سورس كناخدو هنا لو ديفيدوند جلوبال اللي كيساوي l'intérêt statutaire plus super dividende donc l'intérêt statutaire دينا 18000 bruts باش نحسب ديك التي بي ا خدينا هاد 18000 فوا 15%. دونك الاولى هنا عندنا 18000 فوا 15% لقينا هاد 2700. وباش نلقى هاد لو نت خدينا هاد 18000 موان 2700 غتعطينا 15300. ميم برانسيب سوبر ديفيدوند 108000 فوا 15% تي بي ا غتعطيني 16200. باش نلقى هنا لو نت 108000 موان 16200 تعطينا 91800. دونك تي بي ا بيان سور هادي كتمشي لليطا و 107100 لو نت هادي سي لي اسوسيي. بون ليكريتور كونطابل لو 1 2019 بون يعني في ليكزامان ممكن واحد ما يديرش هاد لو 1 ديريكتومون يدير هاد لو 24. وكيف قلت انا كاين اللي كيدير 1181 وكاين كيدير 1191. دونك على حسب البروف اللي كتخدموا معاه كتبقى تطلع ميثود صحيحه. غير انا كنبينو بالله الا في الديبي ديال لاني الا مازال ما درناش لا ريبارتيسيون دو ريزولتا شنو كيديروا هنا كنديروا ترانسفير ديال الريزولتا كنهزها من 1191 وكنحطها 1181 كديرها ريزولتا اون انستونس دافيكتاسيون يعني مازال ما درناش لافيكتاسيون. دونك في ال 1 2019 اون ديبيت هاد لو كونت 1191 résultat net de l'exercice مع 1181 résultat net en un saut d'affectation 140 000. في le 24 je vais solder à nouveau هاد 1181 ها هو كان عندي في الكريدي درتو في الديبي ب 140 000. réserve légale
خدينا 6000. Réserve statutaire 5000. Report à nouveau sur le créditeur 3000. ETA c'est la TPA. TPA اللي حسبناها في الطابلو 18900. ها هي 18900. وفينالمون لا سوسيتي ديفيدون ابي خدينا هاد لو نت 107100. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي في لي كومونتير وفي فيديو قادم ان شاء الله.